Nakukaribisha tena kwenye shene yetu Mganga Nipe Shauri. Hii video tunataona pamoja hatari za kunyamba mavi ya nguvu sana. Unaona watu mengi anaenda kuwese, anaenda nyamba, anatumisha nguvu sana, anasukuma. Unaenda ona mtu anaenda muwese, anafaa saa 2, anafaa 30 minutes na iko muwese na iko na nyamba, juu iko na nyamba mavi iko sama kokoto. Hivi juu ya kutojua madhara na hatari yenye iko na jitia kwa au iko atia kumuli yake, sasa iko naenda nyamba ile mavi ya ngufu, ile mavi ya nguvu sana yenye inaomba atumikishe nguvu sana. Hapa mimi nataka kukumbusha ke mtu anaenda nyamba haife utumikishe nguvu za mingi. Jua nini? Juu kuko mekanisme, kuko mwae yenye Mungu aliumba mwili yako juu ikuwe natumika, ikuwe natosha ile uchafu. Ile mekanisme yenye Mungu alitiaka aliumba na mwili yako njoba inaita peristaltisme. Hii peristaltisme ni mwae yenye matumbutumbu yako inaende kwa sukuma uchafu na isukuma mpaka nje. Sasa wewe kama unaenda kuwese inaomba utumikishe nguvu za mingi juu ile uchafu itoke, jua kama uko naharibisha mwili yako. Na ile madhara yenyewe unakuwa aleta kumwili yako, hatari yenyewe unakuwa aleta kumwili yako, ndio yenyewe tunataona sai mu hii video juu tangu leo uweze jikorije, uanze tumikisha namna mzuri juu ukwe na enda nyamba uchafu yenye iko teketeke yenye haitakuomba nguvu za mingi. Mimi naitwa Dr. Safari Jackson. Kama ndio mara kwanza unaona video zetu, na kuomba uklike kusabone, klike kujema, na kama uko na swali andika fasi ya commentaire, tutakuya kujibia. Kitu ya kwanza unapasha jua seke hii constipation au kunyamba mavi ya nguvu sana ni probleme yenyewe na kwa watu wa mingi, na ukijiona ukijichunguza mzuri utakutana siku moja bisha kukua hako unaenda nyamba mavi ya nguvu sana. Lakini kama binakuwa limoya kesho na nyamba bien, hakuna shida. Shida ni saa yenyewe unanyamba mavi ya nguvu kila siku. Hii mavi inakuwa nguvu sana juu mtu anakuwa hakunye mai ya kutosha. Nikusema wewe hukunye mai ya kutosha na haukulake fibre za kutosha. Fibre ni vitu gani? Fibre ni sorte ya ni vitu yenye inakuwa mboga, maharagi, mihindi na vingine yenye vinachaka ile uchafu yako inakuwa nguvu, me haitakuwa nguvu sana. Sasa wewe kama haukule fibre za kutosha, njo unaenda ona ile uchafu yako inakuwa sama kokoto. Sasa unaenda nyamba, unanyamba saa mbuzi. Okay? Unaona ule mavi wa mbuzi unakuwa kwa sababu kalanga. Unaenda nyamba, unanyamba kamavi kadogo sana, meju katoke mwile matako yako inakuwa nguvu sana. Njo maana ifo unaanza jikorije, unaanza kuwa nakula mboga za kutosha, lakini unakunya na mai ya kutosha. Mai iko na maana gani wakati ya kwenda nyamba? Mai nje inasaidiaka matumbutumbu yako inatereza. Okay? Matumbutumbu yako inatereza juu yenye ulishakula, ikishafika pale matumbutumbu inakokota ile mai yenye iko mvyeusha kula, ikisha vikokota vile vile vinabakia vinajitia pamoja, kisha vinaenda vikuatereza mpaka saa vinafika kwenye utenda sikia unataa nyamba kisha unaenda vitosha. Kama sasa wao kunye mai ya kutosha, ile matumbutumbu yako haiterezake, na kama haitereze ile uchafu inabakia mule mu matumbutumbu. Kama uchafu inabakia mu matumbutumbu, sasa ile uchafu inaanza tosha bulozi. Ile bulozi inaingia mu damu, inaenda mu mwili, njo unaenda sikia wewe kichwa yako haiponako, na wakia kila siku kichwa inalumaka, unalamuka kila siku unasikia uko na udhaifu ya mingi, hauye viko aletiwa na nini, unaanza gonjwa, sio unagonjwa mafigo na vya wapi, na japo ni matumbutumbu yenyewe na alamo uchafu na alamo mavi yenye hauya endaka nyamba. Unafaa ini semene haunyambe, unafaa 3 jours haonde nyamba, ile uchafu sasa inabakia inakuwa mingi mu matumbutumbu yako, nje na kuletiaka ile ma consequence yote kulumia mtumbu. Unakuwa nasikia tumbo inaluma, kwa watu wa moya kosa inafika banakosa usingizi. Watu wa moya kama ni mwanaume kufanya tendo la ndoa binakatala biebi, anawaza walimuloga, anawaza kuko shida nyingine iko nayo, kumbe shida ni ile matumbutumbu yake yenyewe haiko atumika mzuri juu hakunye mai ya kutosha, hakulake mboga za kutosha. Unasikia? Kitu ingine unapasha jua, apara hii, kitu ingine unapasha jua seke, plus uko atumikisha nguvu za mingi, kwenda kuwese, kwa nyamba unatumikisha nguvu za mingi,
ile force yenye uko atumikisha inaenda kwa na effet kule kumatako kumkundu yako. Ikisha kwa na effet pale, ndio naenda ona watu wa mingi anakuwaka na kamukia pale kutundu ya matako, kutundu kwenye uchafu inatokea, anakuwa na kakitu kamukia. Yeye anakuwa anasema oh, mimi nishagonjwa hemorrhoid. Kumbe haiko hata hemorrhoid ndio anagonjwa. Yeye anagonjwa vitu vanaita ndio polyp anal. Polyp anal ni kanyama kenye kanakuya kutundu ya uchafu, pale kwenye uchafu inatokeaka, plus uko apuse sana ile nyama yenye inafunga mavi sitoke, okay? Unaona unaweza kwa uko mugari au uko mkazi, unasikia mavi, kisha unakaza mkundu juu ile uchafu sitoke. Ile nyama yenye inafungaka juu ile uchafu sitoke, usijinyambe eko mkazi au usijinyambe eko mugari au usijinyambe eko ufasi yote kwa huko, ndio wanaita sphincter anal. Sasa plus wewe unatumikisha nguvu sana kupuse juu nyambe, unatumikisha nguvu sana juu puse juu nyambe, ile sphincter anal inenda inavimba. Ikisha vimba ndio kale kanyama kanatokaka, unaona kanakuwa sasa ni kamukia kekako kumatako yako. Kumbe haiko hata hemorrhoide, ni ile polyp anal. Unaenda ona utakuwa obligé ba kuopere juu ya kufanya nini? Juu ya negligence tu, haupende ukunye mai, haupendake ukule mboga. Ase mboga ni za maskini, mimi siwezi kula mboga, mimi ndakuwa nakula tu nyama. Yaani masha kwambia mboga ni za maskini. Wewe njoo na umaskini mkichwa wako, unaacha unaenda kwa na mkia kumatako, juu ya nini? Juu upendi kunya mai na upendi kula mboga. Kitu ingine yenye unapasha jua, hatari ingine yenye unapasha jua uko na jiti yako, seke unaweza gonjwa hemorrhoide. Hemorrhoide ni nini sasa? Nilikwambia kale kamkia haiko njo hemorrhoide. Sasa hemorrhoide ni nini? Unaona matumbutumbu ya mtu gisi na kuwaka pale kwenye uchafu inatokeaka. Uchafu inatokaka niko atoka matumbutumbu yulu, civil. Sasa umo matumbutumbu kuna kuwaka mamishipa ya kubeba damu vile matumbutumbu itumiki. Ile mamishipa yenyewe iko hapa karibu ya hii mkundu, hii mishipa ndio wanaitaka ma veine hémorroïdaire na ma artère hémorroïdaire. Okay? Ni mishipa yenyewe inapeleka damu pale. Sasa wewe saa ya kunyamba unaenda kutumikisha nguvu ya mingi, ile mishipa ya pale yenyewe inapeleka damu pale inaanza vimba, inakuwa saa kipuli zake yuko apuliza. Una concentre sana juu uchafu itoke na ile mishipa pale inavimba. Sasa sio unamaliza siku mingi na uko na concentre, uko apuse uchafu juu itoke, juu ukunye mai, juu ukule mboga, juu ufanye sport, juu unabakia saa yote ku stress. Ile mishipa inavimbaka mpaka sina vimba inatoka nje. Ikisha toka nje, ndio sio unaenda nyamba, unaenda kuko kitu ya rouge yenye kwa toka mkundu yako. Una nyamba sio kwa pusa, unaona kitu kinatoka. Kisha sio unamaliza nyamba tena kinarudia. Ni ile ma veine hémorroïdaire yenye ilisha vimba, iko naanza isha toka ku niveau ya isha shuka, sasa inaanza fika nje. Alors, unaona ukishaanza gonjwa vya vile sasa ndio unaanza kwenda nyamba, unakuwa nalumia sana. Na juu ya kuogopa sasa kulumia, unakuwa naogopa enda kuwese. Sasa unaogopa enda kuwese, ile uchafu inakuwa ya mingi mu matumbutumbu, inakuwa sama kokoto. Na ndio inakuwa ni cercle vicieux. Donc kimoya kiko naleta kingine. Ushakatala kunya mai, ushakatala kula mboga, au nakunywa mai ya kidogo, haukule mboga, haufanyie sport, ile buchafu inabakia mule. Ikisha stanye mule, ayo peke kuinyamba inaomba nguvu ya mingi. Ile nguvu ya mingi yuko atumikisha, inaacha ile mishipa inavimba, inatoka. Ile mishipa kutoka inavimba, nayo inakuluma sana. Ile boga yenye uko nayo inaacha unaogopa enda kuwese. Unaenda ona sasa njo hemorrhoide zako zitaenda zinatipuka. Zikisha tipuka, vitaishia wapi? Vinaishia ku operation. Unakuya tunakuopere. Tunakufanya yote wanaita hemorrhoidectomy. Jua nini? Juu ulineglige ka kitu kadogo sana. Kitu ya pili unapaswa yua ni nini? Plus uko nakuwa na mahemorrhoide vile, plus uko na nyamba mavi ya nguvu vile, plus uko atumikisha nguvu ya kunyamba sana, ile matumbutumbu yenyewe natosha uchafu ya mwisho, kuko saa inajigunjaka, inatoka ayo peke. Vile ndio wanaita prolapsus rectal. Au hii hapa kukamukundu hapa kwenye uchafu inatokeaka, unaenda ona parti kidogo ya hapa inatoka nje. Okay? Unaenda ona parti kidogo inatoka nje. Ndio unaenda ona mtu ashavimba, ashakuwa na kakivimba hapa, sana maliza nyamba binarudia ndani. Sana ta nyamba
kinatoka, unaenda sikia kinyama kiko saa kinatoka me havitaluma. Saa kunyamba habi havitaluma. Hapa njoko vinapishania na hemoroidi. Juku hemoroidi yako saa unata nyamba vinalumaka na unaona kuuchafu kuile mavi yenye kwa nyamba kuko atoka ako damu. Unasikia sasa ke weye uko ajiletea probleme kuvitu yenye hauyue, kuvitu yenye una neglige, unakutana ke we kuweye selo weye haiko vitu ya ngufu sana. Sasa mtu anaweza fanya nini? Apart kukunya mai, apart kukula mboga, nini ingine unaweza fanya? Unaweza fanya sport, unaweza jilinda stress, parce que stress njo kitu ya kwanza yenye inaachaka vitu yote inaharibika mwili yako. Okay? Parce que nishakwambia stress inaweza acha unagonjwa diabetes, inaweza acha unagonjwa roho, inaweza acha unagonjwa AVC. Stress njo bulozi ya kwanza mu dunia. Njo maana kila kitu yenyewe inaweza kuletea stress, punguza. Lakini apare hivi unapasha yua ke mu matumbutumbu yako mnakuwa ma mikrobe banaita mikrobiote. Hizi mikrobe njo zinasaidiaka ile buchafu kutembea mbio mbio juu mutu anyambe bien. Njo maana ifo unakula vitu banaita ma probiotique. Zile probiotique ni sorte ya buma mikrobe wenye uko sa zile mikrobe zinakuwa matumbutumbu yako kwa kukusaidia juu digestion yako iende mzuri, juu matumbutumbu yako itumike mzuri. Hizi probiotique unaweza zipata wapi? Zinakuwa simple, zinakuwa mu yaourt, okay? Yaourt, unaweza zipata ma probiotique. Sa gitu unaweza zipata mu maziwa, maziwa yeko fermenté, okay? Unaweza zipata ma probiotique. Lakini kuko ingine banaita ma prébiotique, na njo zile fibres zenye unaweza pata mu maragi, unaweza pata mu mboga, unaweza pata mu banaita graine de chia. Hivi vyote ukivitumikisha vinachaka matumbutumbu yako inatumika mzuri, unakunya mai inaacha matumbutumbu yako inatereza, kisha vinakulinda vile vitu ya kukuwa natumikisha nguvu sana, kutumikisha nguvu kwa puse sana, ondire uko apuse charrette yenye ishabania mu matumbutumbu yako. Kama hii video ilikusaidia na ilikufundisha vya mingi, kwa nakumbuka kuklike kusabone, uklike kujeme, na kama kuko question kwa nayo, andika mu commentaire, tutakia kujibia. Kwaherini.